हाय फ्रेंड्स। मार्गशीर मास गुरुवार समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज हूँ मार्गशीर मास तृतीय पाली गुरुवार। मु भी उठी पड़ी गाधे सारी एवं 4:30 हो गला। मोर पूजा करी देखिपे बाहर केते अंधार हो टाइम भी मुझे देखी दौची 4:30 हो गला। देखो 4:30 बाजीगला। देखिपे बाहर केते अंधार हो समस्ते भी उठी सारे साई आ मार्गशीर मास गुरुवार गीत समस्त घरे बाजुची। मु भी जाऊँगी पूजा स्टार्ट करी। प्रथमे माँ को बरण करी बाहर पूजा करी तापर वृंदावती की पूजा करी कहीं जेकोसी पूजा आगु प्रथम वृंदावती की पूजा करा जाए। वृंदावती की पूजा करी तापर घर पूजा करी। मत तो सेते भी किसी जना ना जहाँ जमी आसो माँ को क्षमा प्रार्थना करके से अनुसार पूजा करी। चलते आपण मानक देखा।
ସକାଳର ପୂଜା ମୋର ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଫଳ ଭୋଗ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିପହରେ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ମୋର ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଗେରୁ ମାଟି ଲିପିକି ଚିତା ପକେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗେରୁ ମାଟି ଗୁରା ମୋର ଛାଡ଼ିଗଲା। ଟାଇଲରେ ଗେରୁ ମାଟି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ସିମେଣ୍ଟରେ ମାଟି ଦେଇଛି ନା ବହୁତ ଦିନ ରହୁଛି। नमस्ते कमला मागवती दयावती स्थावर जंगम कीट आदि पाळु नीति तोर दया बड़े मागम दरिद्र जनर हुआ चल वित जीर्णई कुबेर तोर द्रोही जनी मागो अनन मिलई जेते अरजिले केबे पेट न पुरई तो। ପୂଜା ତ ସରିଗଲା ମୋର, ଫଳ ଭୋଗ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ପିଠା କରିବି, ଚକୁଳି ପିଠା, କ୍ଷୀରି ଆଉ ଡାଲି ତ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଅରୁଆ ଭାତ କରିବି, ଆଉ ପନିପରିବା ବି ନଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ଡାଲମାରେ ପକେଇଦେଲି। ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି ପନିପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଣିଲାଠୁ ଅଲଗା କ'ଣ ତରକାରୀ କି କ'ଣ ହେଲେ କରିବି ଆଉ। ଏବେ କ୍ଷୀରିଟା ବସେଇବି। ଦ୍ୱିପହରର ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ମୁଁ ଏବେ କରିଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦ୍ୱିପହରର ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ମୋର କରିଦେଇଛି। ବେଶୀ କିଛି ତ କରିପାରିଲିନି, ଭାତ, ଡାଲି, କ୍ଷୀରି, ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଏଠି ଦହି ଦେଇଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ବହି ବି ଅଧା ପଢ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆଉ ଅଧା ପଢ଼ିବି।